नमस्कार शुभ सकाळ आसतु नजर पकाइबा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करने को अनुरोध। नंबर 1 मनीष सिसोदिया रिव्यू पिटिशन सुप्रीमकोर्ट रे खारज। अक्टोबर 30 रे सुप्रीमकोर्ट मद नीति मामला रे सिसोदिया को जमीन देवा को मना कर देथिले। एही रायर पुनर्विचार करने को अनुरोध कर सिसोदिया गत नवेम्बर 29 रे सुप्रीमकोर्ट रे रिव्यू पिटिशन दाखल करथिले, किंतु तांको पुणी थरे झटका लागिछि। तांको रिव्यू पिटिशन को खारज कर देइचंती सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 क्वार्टर्स आवंटन हेब सुविधा क्यूएमएमएस 2.0 आजिठू हेब कार्यक्षम। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गत डिसेम्बर 6 तारिख रे क्वार्टर मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 रो शुभारंभ करथिले। एही एप्लिकेशन कर्मचारी मानकु क्वार्टर आवंटन क्षेत्र रे सेमानंकर असुविधा को दूर करबा पई डिजाइन करा जाइथिबा कहिथिले। राज्य सरकारक 5T उपक्रम आधार रे भुवनेश्वर कटक रे थिबा टाइप 1 रु टाइप 6 वर्ग को अंतर्भुक्त करी जीए पूल क्वार्टर्स गुड़िकर ऑनलाइन आवेदन आवंटन छुट्टी एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे एनओसी बा एनडीसी जारी करिबा क्वार्टर मैनेजमेंट सह जड़ित समस्त कार्यकलाप एई नुआ एप्लिकेशन रे सुविधा रे परिचालित हेबो। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अधीन रे सीएमजीआई द्वारा नूतन भावे विकसित क्यूएमएस 2.0 मॉड्यूल आज ठारू HRMS प्लेटफॉर्म तथा qms.hrmsodisha.gov.in रे कार्यक्रम हेबो। नंबर 3 तापमात्रा रे सामान्य ह्रास 16 जाए थरिबो ओडिशा। राज्य रे शीतर संभावना बढ़ितिया बेले पाग सुखिला रहिछि। राज्य रे सर्वनिम्न तापमात्रा से भली किछि परिवर्तन होई नथिया बेले वर्तमान स्वाभाविक ठारू 2 रु 3% तापमात्रा कम रहिछि। एही क्रम रे आगामी 24 घंटा रे आभ्यंतरीण ओडिशार झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी और कोरापुट रे कुहुड़ीर आस्तरण सह शीतर संभावना अधिक रहिबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 5 दिन जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबा सह 16 तारिख जाए शीत लगी रहिबो बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। नंबर 4 संसद सुरक्षा विभ्राट घटना 8 पुलिसकर्मी निलंबित 7 दिनिया रिमांड रे 4 अभियुक्त। संसद रे सुरक्षा विभ्राट मामला रे सुरक्षा दायित्व रे थिबा 8 जन पुलिस अधिकारी को कार्य रे अवहेला अभियोग रे निलंबित करा जाइछि। एमाने विजिटर और गणमाध्यम प्रतिनिधि उद्दिष्ट प्रवेश पथ रे सुरक्षा दायित्व रे नियोजित थिले। पुलिस विभाग कौनसी सूचना दे नथिया बेले गणमाध्यम सूचना अनुसार एही अधिकारी और जवान का नाम रामपाल, अरविंद, बीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, भीमित और नरेंद्र बोली जना पड़िछि। एमानक विभाग संपर्क में स्पष्टता आसीनी। यह सहित आज दिल्ली पुलिस 7 दिनिया रिमांड रे 4 अभियुक्त को नेइछि। नंबर 5 संसद रे हंगामा 14 सांसद सस्पेंड। विशृंखलित आचरण पर संसद 14 विरोधी सांसद सस्पेंड। चलित शीत अधिवेशन सरिबा पर्यंत 14 सांसद निलंबित होइचंती। लोकसभा 13 जन सांसद को सस्पेंड करा जायथिबा बेले राज्यसभा जड़े सांसद को सस्पेंड करा जायछि। एने गणमाध्यम को सूचना देइचंती संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी। निलंबित होइतिबा सांसद मध्यरु कांग्रेस 9 जन, सीपीएम 2 जन, सीपीआई जड़े एवं डीएमके जड़े सांसद अछंती। सेहीपरि राज्यसभा टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रेन को भी विशृंखलित आचरण पर निलंबन करिसंती अध्यक्ष जगदीप धानकड़। नंबर 6 एआई भविष्य को नहीं हाथ मिसाइले समस्त देश, भारतर रहिबो गुरुत्वपूर्ण भूमिका। देशर राजधानी नुआ दिल्ली रे गत 12 तारिख ठारू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो शिखर सम्मेलन आयोजित होइतिया बेले गतकाली यार शेष दिन रहितिला। गत 3 दिन धरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं चलीथिला तर्क वितर्क एवं आलोचना। तबे गतकाली सम्मेलन शेष हेबा परे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देइचंती केंद्र राष्ट्र आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर। एआई रो भविष्य निर्धारित करिबा पई समस्त देश मिलित भावे कार्य करिबा पई सहमत प्रकाश करथिबा नै मंत्री कहिचंती। नंबर 7 भारत को रुषिया देला आउ एक बड़ ऑफर। भारत को सस्तार अशोधित तैल जोगाई देउथिबा रुषिया आउ एक बड़ ऑफर देइछि। दीर्घ समय यूक्रेन सह जारी युद्ध जोगु अनेक अमेरिकीय और यूरोपीय कंपनी रुषिया रे सेमानकर कारबार छाड़ी पळाइचंती। एणु रुषिया से सब कंपनी को छाड़ी जाइथिबा व्यवसाय को भारतीय कंपनी को देबा निमंते आग्रह प्रकाश करिछि। नंबर 8 विस्थापित को पट्टा बांटिले मुख्यमंत्री। राज्यर विस्थापित लोक मानकर 100 वर्षर समस्यार अंत होइछि।
5T ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର 100 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 IOCLରୁ ବାହାରିଲା ଚାକିରି 1820ଟି ପଦବୀ ଖାଲି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ବା IOCL ପକ୍ଷରୁ 1820ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ iocl.com ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 5 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.iocl.comକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧକ୍କା ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସାମି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର 26 ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ସିଂ ଡେରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ଏହି ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରିକବୋଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଇଠି ଆଘାତରୁ ମୁକୁଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆହତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ICC ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆହତ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 KKRର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। IPL 2024 ପାଇଁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। KKR ପକ୍ଷରୁ ଭେଙ୍କି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2022 ସିଜିନ୍ରେ KKR ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଖେଳି ଶ୍ରେୟସ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2023ରେ ଆହତ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଆଜି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଥପୁର ଜାଡୁମଲ୍ଲି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୟା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧର 8.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 91 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଦୟା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 88 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍କୁ ମିଳିଛି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ମହିଳା ଟିମ୍ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 400 କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 410 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।